फलो कौन क्या जड़े सी भाया कहते आम आम भाया कह कथा तो कहवा कथा दीप तो केमती कहवा शुद्ध भाव में कथा दीप तो कहले लोक शुणे या तो कथा यात्रा जगतर यंग कमेडियन अच्छा जी कि समस्त स्वतंत्र ना परिचय कैलेंडर आरंभ हो सीधा सड़क आलोचना करी आम सहित अच्छा कैलेंडर भाई भाई ना कहीं एमती दि जाए कैलेंडर बोली। जय जगन्नाथ मो कैलेंडर भल ना सर्वेश्वर प्रधान कैलेंडर मत यात्रा गोटे चरित्र मिलता कैलेंडर से जीवन जेना जीवन सर नाटक राजा झी ऋषि से नाटक मो नाटा थिला चरित्र नाटा थिला कैलेंडर आ से दिन गोटे डाकू डाकू समस्ते गोटे आम कलाकार मान दर्शक किसी एमती डाकू 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 से कैलेंडर होगा जी कि मोर गोटे नुआ ना पाइबार थिला जीवन सर यात्रा जगत को केमिति आसते प्रथम यात्रा मुझे ड्रामा करे यात्रा को आसवाई मुझे भाभी नी मु काठ काम करी 2003 मैट्रिक पर काठ काम आज चलता पुणी एटू कौन भगवान गोटे आशीर्वाद थिला पुणी एटू मन बड़ा एटू एमती आसवा इच्छा है पुणी एटू कौन जिनसा यात्रा थटा कौन भल मंद एमती मुझे डाउट्रे थी पुणी एटू इन्स्टिट्यूट तपस्या टीटन सार इन्स्टिट्यूट वर्षे रही आपर एंट्री कली समस्त समस्ते समस्त को जो मैंने आग धाड़ी कलाकार रही कमेडियन रही समस्ते क्या ना क्या फॉलो करती किंतु आपण स्थान स्वतंत्र थाए ना आपण हेयर स्टाइल रे ना कथा कहबारे क्या के फॉलो करते निज अंदाज रे काम करती मु क्या फॉलो करेनि क्या फॉलो कौन क्या जड़े सी भाया कहते आम आम भाया कह कथा तो कहवा कथा दीप तो केमती कहवा शुद्ध भाव में कथा दीप तो कहले लोक शुणे या तो कथा चुट्टी रखियार रहस्य कौन चुट्टी रहस्य कौन गोटे दर्शक मान कमेडी आर्टिस्ट गोटे निजर पर्सनालीटी गोटे दर्शक मान खुशी हे से रखाई खर्च करिया पड़े भाई ये वर्ष को मिनिमम 15-20 हजार खर्च हो जाए सब पार्लर फार्लर सब जगिया पड़े चुट्टे को आईचिया कैरेक्टर थरे करथिले चुट्टीटा को दीपटू कुंडे की माइचिया रोल कर डायलॉग दे सुनिया से नाटक थिला हसर तमे ना लुहर तमे से मोर गोटे थिला मु फसई थी गोटे बुढ़ा को से चरित्र थिला कि केरकेरा रे फे मते कल्लू रे कि वेस्ट इंडीज कायदा जानी थिलु रे आजिकल का माइक ना माने जो इंस्टा रील्स करके निज गईता मान को छाड़ी पर गईता मान को सांगे बाईपास प्रेम करके खसिकी पलाउंट तोरी भाया काढ़ुआ अंडी बुड़े पड़े हंस करे दबुरे बोल मो देह कण हो राजधानी राजाचार्य एथिरे आपनकर भूमिका कौन रही चरित्र कौन रही एथिरे आपनकर जो भूमिका आज मो मुहर बूम लगुचंदी मु सेमती राति सारा बूम लगाउची क्राइम रिपोर्टर मीडिया वाला आइची मुझे राजाचार्य आमर नाटकर कि सत्य सत्यता भीतर स्टोरी भीतर कौन मुझे खोजुची खोजा भितर रहस्यटा को पाई तापर मत से राजाचार्य प्रकृत जन भल लोक से अन्याय विरुद्ध लड़ुंट सागर जन बेईमान कर बाबू बिहारी बोली गोटे टोका सांगटा सी बेईमान कर तो सेटा को धरला बेलू मत से मारदे जन सांबादिक गुमर खोली थाए टिके सुनिबा डायलॉग माध्यम निश्चिंत ब्रेकिंग न्यूज दर्शक बंधु जुडो गुरु गुड्डू इस्लाम को गुली करी हत्या करा जायछि हत्याकांड रे राजाचार्यर हाथ थिबा संदेह करा जाउछि कारण मर्डर स्पॉट रु एमिति किछि प्रमाण मिलिछि जहाँ सूचई दउछि गुड्डू इस्लाम को राजा मारिछि पुलिस संदेह करुछि या संपूर्ण एक गैंगस्टर भित्तिक मर्डर जेपीएसएल न्यूज चैनल रु कैमरामैन सदाम हुसैन को सहित मो रिपोर्टर कन्हई कैवर्त ब्रैकेट रे के जेतले आपण अभिनय मीडिया वाला आ टिके ओवर करछि जेहेतु दर्शक मानु आनिया पड़ियो कॉमेडी आर्टिस्ट सांबादिकता ठीक अच्छी किंतु आपण जेतेबेले मंच को चढ़ती जब प्रथम जिते मंच को आसते से कौटना कौटी कैलेंडर भाई झुंटी थिले कि डायलॉग रे मु डायलॉग रे केबे झुंटी नहीं मोर गोटे बड़ भूल हो जाइतला कोन कि मो जो हेयर स्टाइल टा रखिछि सेटा मो खंडा नाटक रे तार पुलिस टोपीटा मु पिंधिकी जाऊ नथिली कैपटा पिंधिकी जेहेतु जाई नथिली 2-3 जन दर्शक विरोध करथिले सेठी मुझे दर्शक मैंने विरोध करते मत सत मुझे भारी खुशी होते पछपट आसिक से मत बहुत कथा भी कहते एमती गाड़ी भी देते मो भूलटा को मुझे जापारी ये बहुत बड़ भूल से दिन मुझे पुलिस चरित्र सब कैप पिंधि
ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଥିଲା ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ଶିଖିବାର ଯେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଆମକୁ ଆମ ଉପରେ କିଛି ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଳି ଦେବାଟା ବି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଜି ରାତିରେ ହସେଇ ହସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଦମ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କୋଉଠି ରହିଛି ଶାନ୍ତି ସୁଖ? ମୋତେ ସବୁଠି ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ମୁଁ କର୍ମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। କାଠ କାମ କରୁଥିଲି ସେପଟେ ବି ଖୁସି ଥିଲି ଆଉ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ବି ଖୁସି ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପାରିଶ୍ରମିକ କେତେ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ପାରିଶ୍ରମିକ କେତେ ଥିଲା? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବୁକିଂ ହେଇଥିଲି ରଙ୍ଗମହଲରେ 2 ଲକ୍ଷରେ ତାପରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ମାସିକ? ନାଇଁ ମାସିକ ନୁହଁ ଇୟରଲି ମାସିକ 20,000 ହିସାବରେ ଥିଲା 10 ମାସ ତ ଆମର ଦରମା ହେଉଛି ଆଉ। ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଏବଂ ନାଁ କରା ନାଟକ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ରହିଛି। କେବେ ବଡ଼ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇଛି କି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଭୁଲ କରିଥିବେ? ବଡ଼ ବୋଲି କାହାକୁ କହିବା ମାନେ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ହଁ ଆମଠୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତ ହଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ ହେଳା କରେନି। ମୋତେ କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ରହିଲିଣି 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋତେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ କାହିଁ କେବେ ମୁଁ ରାଗିଂ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ରାଗିଂ କ'ଣ। ଯାତ୍ରାରେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ? ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ଆମେ ତ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଟିକେ ଦେଖିବା ଇଏ ହେଉଛି ଏମିତି ପାଖ ଆଖରେ ପଡ଼ିଲେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ଅଫ୍ ରହୁଛି ବେଳେବେଳେ ଯାଉଛୁ ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ। ବିବାହ କରୁଛୁ? ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ମୋର 2ଟା ପୁଅ। ଯାତ୍ରା ଜଗତରୁ ନାୟିକା ଖୋଜିଲେ ନା? ନାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥିଲି। ମୋ ବାହାଘର 6 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ କାହିଁ ବର୍ଷ ପାଇଁ କୋଉଠି କଳିଙ୍ଗ ନା ଅନ୍ୟ? ଦେଖାଯାଉ ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଯିବେ। ସେଇ ଯୋଉ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମୋ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପଛରେ ନେଉଳ ପରି ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଚିତ୍ର ଯେ କିଭଳି ଇଏ ଚୁଟି ପାଇଁ ମାସକୁ ପାଖାପାଖି 1,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବା 1,500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କାହିଁକି ନା 10 ମାସରେ ପାଖାପାଖି 20,000 ଟଙ୍କା ଚୁଟି ବା ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ଭାଇ ଏଭଳି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ କାହିଁକି ମନ ଭିତରେ ନେଲେ? ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବି ଗୋଟେ ମୋଟା ଲୋକଟେ ହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ ହସିବେ ଆଉ ଧର ପତଳାଟେ ପୁରା ହେଲେ ହାଡ଼ୁଆଟେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ହସିବେ। ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମରେ ରହିଗଲି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ସାର୍ ମୁଁ ଯେମିତି ଗଲେ ବି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ତ ଅଟକାଇବାକୁ ପଡ଼େ ନା କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କରିକି ଗଲେ କିଛି ନହେଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଗୋଟେ ନଜର ରହିବ। ମୁଁ ସେଇଟା ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତିକି ଆମର ନବ ଭାଇ ନବ ଘୋଷ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଜ୍ୟୋତି ମହଲରେ ଥିଲେ ଯାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଥିଲୁ ରୁମମେଟ୍ ହେଇକି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ହେବନି। ସିଏ ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲିଗଲେଣି ଭାବୁଛି ଏବେ ମୁଁ ମନେ ପକାଉନି। ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସର ଖୋରାକ ଦେବା ପାଇଁ ଦିନ ମଜୁରିଆରୁ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ସାଜିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ବି ୟଙ୍ଗ କମେଡ଼ିଆନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଭାଇ ନିଜର ଦବଦବା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅଭିନୟ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୁଡୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ସାହୁ, ରିଅ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।